तिपरा दल और पंचायत कार्यकर्ताओं के बीच हुआ झड़प, कारण बना भाजपा। आज बिलोनिया क्षेत्र के रतनपुर पंचायत में तिपरा दल के कार्यकर्ता और पंचायत कार्यकर्ता के बीच टकराव हो गई है, जिस पर YTF के वाइस प्रेसिडेंट शुभिन त्रिपुरा का कहना है कि पंचायत कार्यकर्ता जिन्हें निष्पक्षता से काम करना चाहिए अब सिर्फ भाजपा के इशारे में चल रहे हैं और तिपरा दल के हर बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र के कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम करना हो तो भाजपा दलों को बिना दरखास्त के ही अनुमति दिया जाता है, लेकिन तिपरा दलों को अनुमति नहीं दिया जाता। पंचायत के GRS भी इस पर जवाब देने से कतराते हैं। इसी तरह क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक दलों के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो आगे चलकर गलत प्रभाव फैला सकता है। एप्लीकेशन नहीं হয়েছে না আপনি মোটা কাছে নিয়ে হয়েছে তাহলে দুটো পক্ষে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে তুই ইদে দেখাও অ্যাপ্লিকেশনটা আমাকে এই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখাও আমি আমি দেখতে চাই আপনি কোসে দুটো পক্ষে অ্যাপ্লিকেশন রাখা হয় তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমার কাছে দেখাও বলছে আটকে করার জন্য বলছে তো স্যার আরে স্যার যার বলো আপনি দেখাও আমাকে দেখাও আটকে করলে স্যার যা গাইডলাইনস আছে আমি করব। আচ্ছা স্যারের সাথে আমার সাথে কথা কয়ে দিতে হবে আপনি হ্যাঁ তো বলছে আটকে করার জন্য না আরে দিলে আপনি দেখা না দুটো পক্ষে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখাও আপনার কাছে অসুবিধা কি রে আমি দেখতে হবে না আইডি এখন স্যার বলছেন নিতে হবে না বলছেন স্যার বলছেন দিচ্ছেন আমাকে আমার সব কম্পিটিশন নাই মানে হলাই কারণ মিয়া এই চিনে এডিসি গভর্নমেন্ট তরফ থেকে আছেন এই রতনপুর মহিনী সিমেন্টে কমিউনিটি হল গেছেন এই তার নাই জন্ম পালন হয়ে অব আছে না সামনে এই কিরিট বিক্রম কিশোর মানিক দেবরমানি সে জায়গা মানে চাপি মানে রতনপুর পঞ্চায়েত চাপি মানিয়া চাপি রহালাই আনি চাকরি ট্রান্সফার আমার আইন ফিল্ড GRS রতনপুরনি হালাই গুণ পরেও বরং বিসং খাইয়ে sini sabjona chairman aklai bifemane bonoriya ang sabira halai ang nijor roni sakre transfer nai biji bro ana aklai khlai mane transfer kone arai na mane ne sabu la